ओं नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्दश अध्याय गृहस्थ धर्मर विधान। 14 अध्याय बखाण। युधिष्ठिर उवाच शुण हे ब्रह्मार नंदन वनस्थ अवधूत धर्म। शुणिली शास्त्रर प्रस्तावे गृहस्थ धर्म कहवे। जे विधि गृह आचरणे आगम निगम प्रमाणे एमंत धर्म सुतवाणी शुणी कहन्ति ब्रह्म मुनि। नारद उवाच गृहस्थ रजनी प्रभाते शुचि निर्मल शुद्ध चित्ते स्मरिव नारायण नाम हरि गोविंद कृष्ण राम। पुरुषोत्तम दामोदर विश्व संभव विश्वंभर आदि पुण्य श्लोक जेते नाम संकीर्तन प्रभाते कृष्ण अर्पण नित्य करी गोविंद। गृह धर्मस्थ गृहे करी गोविंद। महत जने उपासन गोविंद करिब नित्य कृष्ण ध्यान गोविंद। कृष्णर अवतार कथा गोविंद पुराण आदि शास्त्र गीता गोविंद। संग करिब साधु संथे हो साधु जने दिन बंचिब शुणी नीते हो साधु जने। साधु संग में थोई मन हो साधु जने। पुत्र काळत्र गृह जन हो साधु जने। संपद स्वप्न प्राय मणि गोविंद चित्ते चिंतीव चक्रपाणि गोविंद। जावत प्रयोजन अर्थ गोविंद गृहे साधिव नित्य नित्य गोविंद। विरक्त चित्त अंतर्गते लोक व्यवहार जन साथे भ्रात सुहृद तात मात ज्ञाति बांधव दारा सुत। जे बाइछन्ति जे बोलन्ति से भावे सन्तोष से इच्छन्ति। मन सन्तोषे सुख देव निर्मले सर्वदा बंचिब। भूमि गगन अंतरिक्षे जे धन मिलिब प्रत्यक्षे कृष्णर देला प्राय बुझी से धन दुख सुखे बुंजी। दिन बंचिब हरि भावे जत्न करिब धर्म लाभे। जावत देहे प्राण थीब तावत संतोषे बंचिब। लोभे अधिक जे चिंतन्ति चोर समान दंड पांति। एबे हो शुण नृपवर कहिबा धर्म सर्वसार। कपि मक्षिका उष्ट्रखग मूषिक गर्धव जे मृग उरग पतंगादि जेते ताहांकु पुत्र प्राय चिते। आत्मार प्राय नित्य देखी अन्यथा मने न कल्पन्ति। त्रिवर्ग कष्टे न साधिब जे भावे निंदन्ति साधव। जे द्रव्य अति क्लेशे पाई जे सुखे अति लोभ होई। जेणे बापर पीड़ा हेब एति निचिते न धरिब।
ଯେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ମତେ ଜାମିଳେ କର୍ମର ଆୟତେ ସେ ଭାବେ ପୋଷିବ ଜୀବନ ଦେଖିବ ସକଳେ ସମାନ। ଶ୍ୱାନ ଚଣ୍ଡାଳ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତି ବୀରା ବିଭାগে ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାୟ ଭାବିବ ଏକ ଗୃହିଣୀ ସଂଗ୍ରହଣେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଗୃହର କାରଣେ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସମ ଅଟେ ନାରୀ ସ୍ୱାତିକେ ତାହା ଭୋଗ କରି ଆଉ ନିୟୋଗୀ ଅତିଥି ସେବନେ ଯତ୍ନ କରିବ ନିଜ ଧର୍ମେ। ଜାପା ପିତା ଗୁରୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣୀ ସଇ ହେଳେ ଜାଣ ଅତିଥି ସେବାରେ ଯେ ନାରୀ ଦେଇଣ ଆପଦୁ ଧରି ଆନେ ଅସାଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହରି ଏ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଦେଖ ଏ ତୁଚ୍ଛ କଳେବର ଅନ୍ତେ ଭଜଇ ତ୍ରିପ୍ରକାର। ଭସ୍ମ ପୁରୁଷ କୃମି ସ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟ ଭଜେ ଅବସାନ ସେ ଦେହେ ଇତି ପତ୍ରୀ ମେଳେ ଏ କାହିଁ ଆତ୍ମାର କୁଶଳେ। ଯଜ୍ଞାବଶେଷ ସିଦ୍ଧରନେ ଆହାର କଳ୍ପିବ ଜୀବନେ ଅଧିକେ ମମତା ନଥାଇ ତେବେଟି ମହତ ବୋଲାଇ ଦେବତା ଋଷି ଭୂତ ଗଣେ ଆତ୍ମା ଅତିଥି ପିତୃଜନେ ଏହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟମଣି ସନ୍ତୋଷେ ଦେବ ପ୍ରାଣୀ। ଆତ୍ମାଧିକାରେ ନାନା ବିଧି ଯଜ୍ଞର ସମ୍ଭାର ସମ୍ପାଦି ବିଧି ବିଧାନ ବେଦ ମତେ ଯଜ୍ଞ କରିବ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରର ଅବସାନେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ତୋଷିବ ଭଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହେ ଥାଇ ହରି ଏଣୁ ଭଜନେ ପୂଜା କରି ବିପ୍ର ଭଜନେ ତୋଷ ଯେତେ ଆଉ ସେ ନୁହେଁ ଯଜ୍ଞ କୋଟି। ଏ ଘେନି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପୂଜା କରିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ଦେଇ ପୂଜା କରିବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସମ୍ଭାର ଯଥା ଶକ୍ତି ମତେ ପିତୃ ପୂଜିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତେ। ଜ୍ଞାତି ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ଜନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜର ଦେବ ମିଷ୍ଟ ଭଜନ ଦେବ ମିଷ୍ଟ ଅର୍ଣ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମହିପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୃହସ୍ଥ ନିସ୍ତାରଣ ଗତି ଗୋବିନ୍ଦ। ବେନି ଅୟନ ବିଷୁବାନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦିବସ କ୍ଷୟ ବ୍ୟତିପାତେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦିତ୍ୟ ଶଶାଙ୍କର ଗ୍ରାସେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରବଣା ସଂଯୋগে ଗୋବିନ୍ଦ ତୃତୀୟା ତିଥି କ୍ଷୟ ଭୋগে ଗୋବିନ୍ଦ। ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଉର୍କ ମାସେ ଆଉ ଚତୁର ଅଷ୍ଟକା ଦିବସେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମିଶି ମାଘ ରକ୍ଷେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଅନୁରାଧା ଭୋଗେ ଶ୍ରବଣାତ୍ରୀ ଉତ୍ତରା ଯୋଗେ। ଏ ତିନି ଯୋଗେ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରବଣା ଜନ୍ମ ରକ୍ଷେ ନିଶି ଶ୍ରେୟ ସାଧନେ ଯୋଗ ଏତେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଏ ଦିନେ ଧର୍ମ କର କଲେ ଏ ଦିନେ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ ଶ୍ରେୟ ଆୟୁଷ ଲଭେ ଭଲେ। ଏ ଦିନେ ତପ ହୋମ ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ ଦେବତା ଆରାଧନ ଆ ପିତୃଦେବତା ଭୂତ ଗଣେ ଅନ୍ନ ଜଳ ତିଳ ତର୍ପଣେ। ପତ୍ନୀର ସଂସ୍କାର କାଳରେ ଅପତ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଦିନରେ ଜ୍ଞାତି ମରଣେ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟେ ପୂଜିବ ବାନ୍ଧବ ସମାଜ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଧର୍ମ ଶିଷ୍ୟ କହିବା ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଶ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ବସେ ଯହିଁ ସଚରାଚର ବିଷ୍ଣୁ ତହିଁ
सत्पात्र जन लभी जही से पुण्यतम देश कही ब्राह्मण कूले बसे जही दया तपस्या विद्या बही विष्णुर पूजा जही तही नित्य से पुण्य देश वेद मते गंगादि नदी जेते जही बहे से पुण्य क्षेत्र वेद कहे पुष्कर आदि सरोवर जही बसंती विष्णुहर प्रयाग कुलह आश्रम नमिषारण्य पुण्यधाम प्रभास कुरु वज्र ब्रज गली गया मथुरा कुशस्थली आउ जकाशी पंपा बिंदुसर सेतुबंध जे रामेश्वर आश्रम नर नारायण नंदी सीतया रमाश्रम महेन्द्र मलय पर्वत ए मध्य क्षेत्र छंती जेते ए सर्वस्थान हरि प्रिय तेणु जगते पुण्यमय से पुण्य तम देश भावी विष्णु प्रतिमा जही सेवी कैवल्य इच्छा जार चिते देशे से हुथी बनिते एबे कहिबा पात्र जेते सुन राजन शुद्ध चिते पुराण पुरुष मुरारी जार भियाण वसुंधरी सचराचर जा शरीर ऋषि देवता ब्रह्मा हर अग्रे चरण पूजी जार तातहु पात्र के बार देवता ऋषि सिद्धेश्वर सनक आदि यज्ञ तोर सभारे सर्वजन थिले कृष्ण को अग्रे पूजा कले एणु सकल पात्र सार अच्युत अटे नृपवर जार शरीर जीव राशि जे अंडकोश मूले बसे जे हरि सर्वजीव मूल अशेष पुण्य कर्म फल नाना प्रपंचे पुर करी ता मध्य जीव रूप धरी हृदय पद्म मध्य सहे गोविंद पुरुषोत्तम नाम बहे गोविंद तेणु पुरुष पत्रतम पात्रतम गोविंद जे नित्य रमे आत्मा राम गोविंद जेणु ए पुरुषंक देहे गोविंद से हरि तार तमे रहे गोविंद ए भावे अवज्ञा विचारी हो साधु जने त्रेतादि जुगे मूर्ति करी हो साधु जने संस्कार निगम आगमे हो साधु जने पूजा करंती ग्रामे ग्रामे हो साधु जने से पूजा मात्रे तो सहंती वांछित फल नित्य दियंती जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से नतरे एणु पुरुषंकर मध्य से विप्रज्ञानी वेद साधे तातहु पात्र आर नाही से विप्र निश्चय विष्णु देहि जे कृष्ण आत्मा त्रिलोकर ब्राह्मण देवता तांकर एणु से ब्राह्मण चरण त्रैलोक निस्तार कारण ए भावे देश काल पात्र दीक्षादि धर्म दैवत नारद मुनि अनुरागे कहिले युधिष्ठिर आगे ए भागवत धर्मवाणी शुणी संसार उतर प्राणी सप्तम स्कंदे भागवत भणई दास जगन्नाथ भणई दास जगन्नाथ भणई दास जगन्नाथ
इति श्रीमद्महाभागवते महापुराणे परमहंस संहिताया सप्तम स्कंदे सदाचार निर्णय नाम 14 अध्याय।